سلامات كورات خطاتلتي لما عن تلام تلمود لفقراوي هو تنكتك من يلا حسفه حساب حزر خدمت ينيخو حدا فيديو نفلي بالولا ملكعو السخاتن كرد كنددوليو بوينت بفيديو ملكع دكتريونا جست كابزي فيديو personality خير كتري همز عينة سودي خي ايخون خي دولو نجرا جست بفيديو كتريو سلل دلخو حدا فيديو رح حزر خدمت ينيخو كسام موداتا مسايخونا اتنا بجمرا حسابي حدا قولات فقرك حزن تلو نعمان افقر كود قاتلوا لخونه انه حد سترونج يሆና አየ በቃ ጠንካራ ለፍቅረኛን ይላል ለላይፈን ይላል ወይ ደግሞ ለመጻኤን ይላል ለሪዮ ካራክተር ነው በቃ ጠንካራ ይሆና حد አጓላት ድማ በቃ ጀስት አቅመን ብላዕል ፍቅር ስለለሕዘን ዲታዩ አይ ዶንት ኖ በጣም ስምዒታዊ ይሆናሞ ለይተቅመን ወደ ሒዘን ኢቭን خድለይ ኢላ ተባላ ኢቭን አይደሌክ ኢላ ተባላ ጸጥ ይለን ጸን ሐሳባትን ይሆና እስኪ ለአብነት ልክርዳክ ላከል እዛ ቪዲዮ ዚያ ሪና ያንጻ ይዙ ዛሬም ሌላ ሴት ቆይ ሚስት ተሳዘነ ምን በማይመለከት አትግባ ካዘንክላት ደግሞ አግባት ያሉን ሰምተሻል በቃ ጨከን ብለሽ ተይ እሺ ወደ ልትጂ አንድ ጥያቄ ብቻ ጠይቄው ልምጣ ይዙ አንዴና እየገባሽ ጠብቂኝ እሺ መጣው እሺ ምንድነው ነው ከኔ ያጣው ወይ እሺ ንገረኝና ላስተካክል ተይኝ እሱን ነው የምፈልገው ተይኝ አው ተይኝና ጭካኔሽ ልየው መታመም አለመታመሜን አንቺን አጥቼ ማዘን አለማዘኔን መውደድ አለመውደዴን ራሴን ልየው ነካ ያለስስት ራሴን መስጠቴ ነው እንደዚህ ያደረገ አው ባሳይሽም አልገባሽም ፍቅርሽ ደግሞ ሊፈትነኝ አልቻለም መፈተን በሌለበት ደግሞ መውደዴን ማረጋገጥ አልቻልኩም እስቲ አንድ ጊዜ ጨክኝብኝና ራሴን ልፈትነው ካልሆነ ግን ተይኝ በቃ እዚ ቪዲዮ ሐምድረኩም ወይ بتعب بالحزن هونيتا زاغوال جا سبيتو يا اور فقرنيو يانا ምንም ውሽቱ ቻሌንጅ የገበረቱ ፍቅርክ ስሙዓ የገበረቱ ንሱ ያትነብሪ ነው ግን ሐምሊ ፎቶ ኢቭን ላፈለጠት ኻሊት ጓል ለሐዘላ ፈለጠት ማን ሶይላት ነበር እና ሐምዛ አይነት አጓላት ለእንሄው አነ በጣም ይልገርማኒ you ሐምዛ አይነት ጓል ሲኑለ ልንከራተት አህማ ሁነታት ለሎ ወድለን ለይመግጥጣሚ እስከ ዓርስ ፈጣይያ ሜቢ አብሪሌሽን ትሆን ተለኸ ሐምዛ አይነት ጓል ዶ ትሆን ይመስለኪ ወይስ መጻምድ ኺጠብር ግፍሉ ከፎቴክ ተደዲ ሃሙን ድሕር ኮይኑ መንገዱ ዘይ ካዚ ቪዲዮ ታይተ ማይርኺ ሓፍቴክ ነግረኪ ብጣዕሚ ሰናይ ስለልኾንኺ ብጣዕሚ ስለልሓዘንኽኑ ብጣዕሚ ትሪት ስለልገበርኺ ብጣዕሚ ልዝሰብ እዚ ልምሓዝ ስለልሞከርኺ እዚ ሰብ ዝምሳኽ ኮዲ ማለት ይኾን በቃ ብለይ በአኺ ፍቅርታይ ክመስል ሃምልኸል ብለይ በአኺ ላይፍ ታይክ መስል ሃምልኸን ልክፈልጥ የገበረቶይ ዛጓል ዚያ ስለዚህ አባ ኻተለ እዚ ነገር እዚ ክሳኸል ካለ ብዙሓት አጓላት በሃምዛ አይነት ህይወት ነብራን በተለይ ለለ አብ ሓዳር መስአት ያጓላት ታይ ሃምልና ኸና ይፍል በጣም ይንغيራ በቃ እዚ ላይፍ እዚ ልነብራ አጓላት አለ እዚ ቪዲዮ እዚ ከምጽኦ ተለኹ ብዙሕ ሪስክ ነው ግን ጀስት ክርደክ ስለልደለኹ ሓደ ጊዜ ቃላት ብቻ ለይገልጹ ነገራት ኢሞሽን ባዕሉ ክርድክ ፊል ትገብሮ ነው ካና ሃምዛ አይነት አጓላት ተሃሊኽን በይዛኽን ዓርስኽን ሉዝ ስለልገበርኽን ንኾነ ሰብ ናይ ኽነይ ትገብሮ ዓርስኽን ሙሉእ ብሙሉእ ደርቢኽን ኣብ ልዕለይ ተረማመድ እንዲ ደስታኻ ኣብ ልዕለይ ኹል ስለልበልኽን እዚ ሰብ እዚ ናይኽን ክኾነ ይኽእል በቃ ናይኽን ክገብሮ ልኽእል ሓደ ነገር ብቻ ስምዒት ፍቅሪ ብቻ መጀመርያ ስለዚህ ብልኻል ኸዩ መጠን ፍቅረት ሕዝዮ እዚ ተና መጀመርያ ካውለለ ካብዛ ቪዲዮ ዚያ ታይትማሃራ ጀስት እስኪ ረአያሙ ህይወትና ሃምዛ አይነት አቅም እንይዋዶ ዩኒ 1000 ብር ስጠኝ እስኪ ትቀልጃለሽ እንዴ የምሬን ነው ቶሎ ስጠኝና ልሂድ እዚህ ቦታ ማንንም እንዲያኝ አልፈልግም ማለት የሚመጥነኝ ቦታ አይደለም ያለሁት ገንዘቡን ያመጣለው ግን አንቺንም አይመጥንሽ ስራዬ ነው በእናትህ ተፈለሰፈብኝ ሰጠኝ ኮነ ብር ስጠኝና ልሂድ የለኝም ዛሬ ኪራይ ከፍያለሁ ደሞ ይሄን 3 ቀን እየመጣሽ ከኔ ገንዘብ ሶስት ያል ነበር ዮናስ ፍቅረኛ እኮ ነኝ ካንተ ወስደው ነገር ትቆጥራለህ አልቆጠርኩም የለኝም ነው ያልኩሽ ችጋራ አንተ ራስህ አትመጥነኝ ምንድነው ያልሽው አንቺ ይቅርታ አምልጦኝ ነው አፌ እኮ ነው እንጂ ከልብ አይደለም ዝም በይ ልብ ሲሞላ ነው አፍ የሚያፈሰው በጣም ባለጌ ነሽ ብሩን ከኔ እየወሰድሽ ለማን እንደምትሰጪው ማላቅ ነው የሚመስልሽ ምንድነው በየቀኑ አንድ ሺህ ብር ይዘሽ የምትመጪው ለዛሬ ቀበልሻለሁ ከነገ ጀምሮ ግን 1 ሺህ ብር ይዘሽ ከመጣሽ እንዳትመጪ አሁን ሂጂ የማይመጥንሽ ቦታ ላይ ነው ቆምሹ ልክ ነህ ያለ ቦታ የተገኘች ራሴን ያስገመትኩት ነኝ ከኔ እየወሰድሽ የምትቀልቢ ሰው ከዛሬ ጀምሮ ያኖርሽ እንደሆነ እናያለን ዩሲ ሃምዛ አይነት አጓላት ለኒያ ሃምዛ አይነት አጓላት ሞር ብዙሓት ነው በቃ خلته ሰለስተ ወዳት ሒዘን
حدا فقرني حمل اللون أكتل جبرة عقمن بتعم بممثال لتخحنا زي الخاك تدمدم اللي يدخل يسي كأبزي فيديوس بتعمل جبرة من بارتني هم جبرة ما نبليت حمل جبرة أنا اللي متنا اللايف كوست قبلي ينبر لهم سخ عين ستاف مالتي سلازي ريخي أقولات حمز للنهوا زانا حنتو قوال ريخنا تونا يخل همي تلفز فيسا همي عرسا هيوا همي تجزيا قلنا يتونا يخالتي حمز عين تقوال لقلنها هيخوني حادود دخلت سلسة ودك بلا تحس مالت أنا عاوز بدل نوتس تجبر على اللي نجارني أنكر كتخونا إنهكن لموالين بي إذا هو إذا خال أي فيديو أبريشيت يجبر له مالتي هون مستعلم مستله كتخوني أنتني ريكمند يجبر كله مالتي هون قل حدث مساخن خونه عنده هردلي كبشاي كاوزي فيديو تايت ماير أبي هو تخط عينة تنكارينيك قمنا جر بشاكي يخون لسحق نجر لك هردك مالت أقوالات حرا زي هند من تاي خيلت هم للون هند من تاي إنرجي هم للون بتعمي نازل سمون زي فيديو ينا بتعمي يسحوني بتعمل إيجاريموني بزلك عزي أو إثيوبيا بزلك عزي أو أنا هند تفق يدو ويس لايف ستايل نهاب خلو أنا እዝልክ ዛ ቪዲዮ ራይ ያለሙ ሰላም ሜሪ ሰርፕራይዝ ዲሊቨሪዎች ነን ወለታ ሰው በዛሬም እንግዲህ አንድ ከስተመር ከአረብ ሀገር ደውላ እቤታችን ላክሶ አለ ፍቅረኛዬ አርፎ ሄዳችሁ መጽናናቱን አድርሱልኝ ባለችው መሰረት ብዙ ልንስወራለን እንኳን አብሮ ኖሮ ይቅርና የልጅ ፊት አንዴ እንኳን ያዩት ያባባ ያከቴ ላፍታንኳን ችሎ መለየት መላመድ ከመወለድ በላይ አስተሳስሮ አቆራኝቶናል ተለዩ ማለት በድንገት ኧረ እንዴት ይሆናል همزر خانو إز فيديو أنا بتعمل جرا من بارت كنجركن مالس دليفري إيو جست هم سربرايز هم لقبر حنت قوال أوز أخوينا نفقرني أبيت سب سلالو موتو أو حزن سلالو فقرني أنا صنعتي هاوخا لولو دليفري ويدمو سربرايز لقبر جروب يا سريدا أو بتعمل سحق النجار كنجرك زين دليفري لبس حاجوالاتي أما نقص من خيج جمرنا حامل يرخون زي نجار زي تعمل جرماني ماله حامل خاطر بكي بخاتي مسكاي أو ملكة كاي قدّاي خاي خوني لو كم منهم نجار يبر خاي جست تجد أمثل حامل خاطر بكي يكالي بسرعة حمزة مقوار هاي كالو بالتعامي جريموني بالتعامي يسيعوننا حمزة يكالو بسرعة لما انت أنا خيدنا نينا I don't know بتشا حنت فقرنيا لبس عبدال جبرت ونجار بتعامي أو سموني فاني كابل جبر أنا كابل سحرنا حدا زي فيديو زينا أقوالات إنرجي إذا نجار زي بفصم ود خجور يخلي ودي فيك كبك يخلي نايمانون ده حلا إخوانا ويلا بكين ده حلا يقتمو ويلا حزين نجار ده حلا يقتمو كبك يخلينا إذا نجار زي بتعامي جريموني جست هم يخنس تجور وده مالت خزي إذا كنت يا كنت له أبي هو تكون عندما تاي إنرجي نهكن عندما تاي عقم نهكن مكنياتهم ناقا نقول تاي كجت مكان حامل خال تعاينت ود خجت مكان هاي حامل خال تعاينت سيتويشن كجت مكان حامل خال أي تفلتاينا سو عندما تاي إنرجي نهين تعاينت عقم نهين تعاينت كاباسيتي نهين اللي هو النجار بدل بختفلتاني كنا أبسط مود تكبر أخوان تعمل سحقنا تبتعمل الجرا من الفيديو that's why قاوي ذكرني كاولا لا بيزاهم تتنقى على بلاني حدا فيديو لاني هو أو سمون نزلت لغانا زودو حفظو تبهاي قوال مغالا أما غالا تنبر نورت بتعمل بالقفعي لتقاتلت ولا عنينا بتعمل بالحزن كونتات أو سمون زي اتوم سبات اتوم قتلتا بنصا كفر دبيت نصا يكون تبايلم تلقيكم من يونا بتعمل حزننا بتعمل painful خونا نجار مالت أنا إذا نجار إذا نتراوه هم تدراوي هم حدا قلة سو تايو تخايلو تتواهيلو
ፍትሐ ይሆነ ተዛቢዑ ወይለላ በቃ ለኾነ ነገር ለኾነ ተቆልዓለ የሆነ ተቀጥላ ነው ሃም ህዝብ ግን ህዝብ ተናዒቆ ሃም ለሎ ነው ሰብ ልበሃል ማንም ከለላ ሃም ላይ ሁሉ እዝታት ኢላ ተረደ ንቃኒና ስለዛ ጓላት ናዛ ቆልዓ እዚኣ ፍትሒ ንደሊና ሃም ኩልና አወዳትላ ጓላት ለ እዛ ቆልዓ እዚኣ ፍትሒ ክተግድን ነዋ ማንም ሰብ ይምልከቶ እዩ ትግራዋይ ብቻ ይኾነ ማንም ሰብ ይምልከቶ እዩ ብዛ ቆልዓ እዛ ጉዳይ ምክንያቱም ብግፍዕ እያ ተቀቲላ ብጣዕሚ ብለስክሕክሕ ሁነታት እና ፍርድ ቤት ለኣክል ዓብይ ተቋም ነፃ ይኹን ኢሉ ክሰዶም ተሎ ዞም ሃምዝ ዝገበሩ ሰባት ፍርድ ይኾነ ተዛቢዩ ባእየ ሃሙ ኢለ ኢላ ኾነ ፍርዲ ለኾነ ሕገ መንግስቲ ይኾነ ተጣሒሱ ህዝቢ ተደፊዩ ምክንያቱም ሓደ ሕገ መንግስቲ ኣብ ዘለዎ ህዝባዊ እንሆ ስለዚ ህዝቢ ኣብ ህዝቢ ኣደባባይ ዝተቀተለት ቆልዓ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ እዚ ፍርዲ ዝክፍርድ ተሎ እቲ ህዝቢ ተናዒቁና ብጣዕሚ ሃም ሂማኒቲ ወይ ደግሞ ሃም ሰብኣዊነት ከተሐንደሊና ብዛ ጓል እዚኣና ስኻተለ ብልኻልክኖ ኣጋጣሚ ብለለክና ሶሻል ሚዲያ ኣካውንታት ብሙሉ ናዛ ቆልዓ እዚኣ ፍትሒ ላበልክን ኢንፍሉንስ ተትገብራ ተትጮሃ ተትጠርዓና ዓለም ልክፈልጣ እዞም ሰባት እንደገና ብዓለም ለኸ ተደለይቲ ልክኾኑ ንደሊና እና ዝለ ብጣዕሚ ለሕዝን ዜና እዩ እና ለመላእ ስድራ ቤታን ለኣሕዋታ ለቤተሰባ ካብ ልብና ምፅንዕና ንምነ ኣብ ጎንኻ ኢና እዚ ነረጋግፅ ንደሊ ስለዚ ሎማዓንቲ ካብ ፍቅሪ ታይ ተማሂርካን ኣብ ፍቅሪ ታይ ተረዲእክን ትርድኦ ለለዋ ነገር ሃም ለቕረብኩ ተስፋ ገብር ካብኡ ድማ ካብ ደጊም ሃምዚ ዓይነት ቪድዮታት እየ ከምፀልክን ምክንያቱ ምንጋር ብቻ ምምሃር ብቻ እኹል ኣይኮነ ምክንያቱ ሁሉ ሰብ መዓረ ክርድእካ ይኽእል ነገር ግን ቪድዮ ሚውዚክ ምናምን እዚኦም ግን ዓለም ለኸ ቋንቋ ስለልኾኑ ኢዝሊ አንደርስታንድ ንገባበር ኢና ካብዛ ቆልዓ እዛ ካብዛና መጀመርያ ቪድዮ ካብዛ ዳሕረወይቲ ቪድዮ ኣብ ክልተና ጓላት ለሎ ሓይሊ ኣብ ክልተና ጓላት ለሎ ጥንካሬ እንታይ እዩ ኢልክን ህይወትክን ገምግማ ናሎማዓንቲ ሓሳብ እዩ ነይሩ ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ስለዝፀናሕክን ይቐኒየለይ እዚ ቪድዮ እንድሕር ጠቒምክን ኮይኑ ላይክ ሸር ምግባር ከይትርስዓ እዚ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ኮይንክን ግን እዚ ቻናል ሰብስክራይብ እናገበርክን ቤተሰብ ንክትኾና ይጋብዘክን ኣለኹ ኣብ ልቕፅል ቪድዮ ክሳብ ንጋነ ሰላም